Hi guys, good evening. Lahi na pod nga adlaw or lahi na pod nga gabi, lahi na pod nga isa ka oras nga walking. Okay? Nagyapon ta diri guys sa fountain which actually built by Pueblo de Oro or Pueblo Development Corporation. So na diri layo sa SM. So nganong diri man gyud? Kay ano, ganahan kay ko diri guys tungod kay mao mo gini pinaka beauty. If you talk about Pueblo Business Park, so ang fountain mo gini gauna nasa imong una-una nga katong na fountain. So that is why I always choose to have a video recording or whatsoever activities diri gidapit sa fountain. All right. Before ta mag-walking, mao man gid atong purpose sa mag-walking ta, mag-record sa ta. Okay? And ang atong topic karong gabi una, mga igsoon, is about sa employee. Unsa man gyud ka importante ang employees para sa isa ka kumpanya. Okay? As a human resource experience, the success of the company relies to its people. Meaning to say, dili mahimong successful ang usa ka kumpanya kung walay empleyado. That is why, before I hired employees before, sa mga kumpanya nga ako ang natrabahuan, I always make it sure that this person or this applicant is sakto to their position that they are applying for. For example, nang-apply siya og sales. So dapat mo-hire gid ko nagi experience nga applicant. Dili ko pwede mo hire nga wala experience sa sales. Kay sales man yang gi-applyan. Dili ko pwede mo hire ko og security guard. Akong ibutang dito sa sales. Dili ko pwede mo hire og kanang cook nga ang akong gipangita is sales sa usa ka kumpanya. Kay sales man sa usa ka kumpanya, siya gimangita og paagi kung unsa ang pagpalambo sa income sa kumpanya. So muna akong gipangita sa sales. Sa man imong skills in life. For example, you have the best skills in communication, best skills in selling, best skills in, for example, in doing marketing sa kumpanya. So mo gina akong i-hire. So specifically, I need an applicant who are actually sakto and who have the skills in this particular position. I will not hire, especially if I need immediate result, I will not hire that people or that applicant na wala experience sa sales. Kay it takes for me 1 year to 2 years to train before sa mahimong epektibo sa iyang position. So of course, as human resource, I will always have, again, hire people nga naay skills sa iyang position. Second, from the word sakto is letter A. For me, letter A, that really stands for attitude. If you work into one company, guys, you do not need to show your true colors. Whatever attitude you have at home, whatever character you have to your barkadas and your family, please do not bring to the company kung asa ka na narbaho. In one company, guys, you need to have or to show your good character so that everybody can jive you. Everybody can understand you. Remember, the company that you are applying for is not your company. You are there to work. You are there to work for your family, for yourself, and whatsoever. So do not show your true colors in the company. You show your good character so that everybody in your community or in your workplace can understand you. That is very basic. Kaya dili man ka pwede i-place kaming mga kauban sa trabaho. Dili ka pwede i-place sa company. So, I need an employees nga medyo masabtan sa mga kauban sa trabaho o makasabot po sa iyang trabaho. In other words, I need to have a good attitude. Employees to work in the company. Alright? So, nanatay S, skills. Nanatay A, attitude. Sa word nga sakto. Now, next letter is letter K. So, man ang letter K? Letter K that stands, how do you explain to me the letter K mo na yung mga pangutanan nila? Now, letter K, that stands for knowledge. Now, how do you compare skills and knowledge? Skills mo na yan eh. That is your ability in life. Nobody can stolen that from you. But you can share. But the knowledge itself is the thing that you need to learn. It is the thing that you need to study. That is the knowledge. For example, nang-apply ka og nang-apply ka og kinini ang driver. For example, driver imong gi-applyan. Of course,
you have to have skills for driving. For example, kapag na ka mo drive, then what are the things that you need to study? You have to study all parts of the car that you're driving for. Kung sa ang ligid, kung sa isa sa ligid, kung sa ang makina, para asani, everything about the car. And of course, everything about the Land Transportation Office policy, dapat nakabalo ang usa ka driver. That's knowledge. That is stock knowledge. That is your knowledge that you had been studied. Alright? Now, of course, ang knowledge is also the thing that you need to learn every now and then. Di ba? Kaya may mga changes ang atong mga balaod sa atong kumpanya. So, dapat ikaw as driver, kabalo na ka, unsaon ni mo na pag ipaikot-ikot, driver group ka. Dapat studyhan ni mo ni. For example, gikan ka sa laing company, nga driver ka, nang-apply ka din nga company, nga driver ka. So, what are the things that you need to study? The culture. And adapt also, and accept also the culture of the company. Kay imong company sa una, o imong company karon lahi og culture. Ang the same lang is ga-drive ka. Tama? Lahi ito nga culture, lahi ni diri, ang pariha lang is ga-drive lang ka. So, mora na things diya. So, muna imong studyhan. So, that is, you have your skills, you have your attitude, then you have your knowledge. Alright. Now, the next is letter, saman, magdali ta guys. Actually, half din siya nga training. Pero ato lang gihimo na itong gamay lang kayo nga minuto kay gadali ta. Alright, mag-booking po ko. Nana ko mga kanguban dito. Alright, now, what's next is letter T. Sa man ang letter T? That is stands for techniques. Or that is stands for your common sense, your sentido común. For example, nang-apply ka as waiter. Ang imong idea, ang imong techniques, imong initiative is really have to exercise or practice. For example, nag-serve ka pagkaon sa empleyado or nag-serve ka og pagkaon sa or ibutan na lang natin nani. Your common sense man na, di ba? Sa letter T, techniques. So, inani na lang, at ibutan para madali ta. Waiter ka sa usa ka kumpanya or isa ka restaurant. Nag-order ang customer sa imo og pagkaon. Nag-order sa rice, nag-order sa crispy pata, nag-order sa drinks. So, common sense, imo sentido common, you use your SS, sa man ang SS, suggestive selling. For example, nag-order siya ni rice, crispy pata, tapos drinks. Gamitin na may imong common sense, sir, why don't you actually order appetizer? We have soup, we have dessert. That is considered as your common sense. Other thing also is sa waiter, for example, kung managkaon ang customer sa iyang gi-order, empty na ang iyang mga ipanggamit nga mga plates, yung mga soil niya mga paraphernalia sa iyang pagkaon. So, imo na ng initiative nga, excuse me ma'am, may I dish out your plate? That is part of your initiative. Wala naman, ay pabutang, dugay pa nimo no, or ayat na nimo i-dish out pag wala na sila. Dapat, imo na siyang i-dish out pag nagkaon, empty na. So, you ask every now and then, ma'am, excuse me ma'am, may I dish out your plate? That is considered as common sense. Napuga sa sales, napuga sa other things, dapat, kung unsay imong dapat nga, mahuman karon nga adlaw, human na. Ayaw na paabutan nga, next day na po nimo trabaho nimo karon. I remember guys, tomorrow is another day. What due today is due today. What you need to finish today is you have to finish it today. If you have errands, do it today. For example, napaka-errands nga 5 kabuk gitransak karon nga day. For example lang niya, sa common sense, and then nakay tulo, nahuman ka alas 2. Yun din ka nga ugba na ni. Kay ikapoy nako, nya napamang alas 2 na. Ato po ko sa mall. No. Finish it today because tomorrow is another day. You still have more time to finish. That is common sense. Naka-i-report. Na hindi mo i-report karon. So napalangay-langay lang ka, kaya ugma na lang ni. That is not a common sense. So, dapat you finish what necessary to finish today. Kaya mo man na siya ang pasabot nato sa common sense. Di ba? Or sa techniques. Now, dyan na ganito, nanatay letter S, sakto, nanatay letter A, attitude, nanatay letter K, knowledge, nanatay letter T, techniques. O say pinakalas guys. Ang pinakalas guys is muna siya ang letter O from the word sakto. That stands for being open-minded. Kung isa ka ka-empleyado guys, dapat open-minded ka. Whatever experience ni mo sa lain o sa previous,
dapat open ka to adapt the culture and accept the reality nga wala na kasi imong previous na nakadiri. Do not make any comparison nga sa pikas bitaw inani nani, no. Accept what is the present company that you are in para dali nimo masabtan ang imong trabaho. O stands for open-minded, di ba? That stands pasabot na ako is kuan ka, dapat open-minded ka. You have to accept suggestion, you have to accept correction, you have to accept everything that your employers or your coworkers did today. Nga naman, ang pinaka-importante mong gud anak is ang reality nga dili ka perfecto nga pagkatao. Sometimes you commit mistake. You made mistake. Muna pinaka-importante kay dili ka mo grow kung dili ka mo accept sa imong mga sayop. Nabi tay mga shortcomings, kumbaga, dili ba ta perfecto, masayop man ta. Wala ba tong tiil, di ba? So dili ta perfecto. So you have to accept suggestion, accept correction, and there you learn. Di ba? Kay dili man lagi ta perfecto, of course, dili pud ta every now and then nga sayop. Sayop ta karon, dili ta masayop karon, nana ginakinabo sa empleyado. And then, one thing is akong i-add is dili pud ka pwede mag-discriminate sa imong isa ka tawo. Kay bisan pag manager ka, siya is janitor lang. Bisan pag security guard siya, ikaw is manager ka. Guys, let us accept the reality na dili ta perfecto nga pagkatao. This person, kining janitor, naay abilidad, naay skills nga wala ta. Napod ka abilidad, napod kay skills nga wala pod siya. It's a vice versa. You might have the knowledge and the ability whom this person do not have. In the same manner, you also have the same thing, skills, knowledge, wala po na siya nga tao. So it's a vice versa. So accept suggestion, accept correction, and there you learn. Di ba? Ang mentality mo sa Pinoy, guys, kung sino ang pataas, siya ang hihilain pababa. That is crab mentality of Pinoy. Mao gina accept gid ta kay ngano mao nay realidad sa Pilipino. Kung kinsa ang pataas, mo hihilain pababa. Kung kinsa ini asinso, mao pud na siya ang tabangan og libak. Kung kinsa ang madato, ang silingan mo kontra pirmero kadi mo sugot ang silingan. Ngano nga dato siya? Di ba? Libakaon siya ay libakon siya sa mga silingan, sa mga friends. Mo man mentality sa Pinoy. Libakon. Ay problema ang usa ka tawo. Himunyag testa. Ipang tabi niya na speakers. Why? Mo man na iyang kalipay. Mo man na mentality sa Pinoy. Di ba? Dapat itang Pinoy kung nay maasinso, dapat kung saan man nato atong ikalipay, atong tabangan, atong iampo. Kaya ngano somehow, someday makatabang ra na siya nimo. Sa tinuod lang, need ka emergency ka, wala ka lang madulan, ang imo ra mga friend, imo silingan nga ni asinso. Pero dili man sila mo asinso tungod kay di man ka musugot. Kay karab mentality man ka, di ba? So dapat open ka, accept. Holistic approach imong heart na dapat i-accept nimo ni mao ni mangitabo sa akong community, dapat i-accept nako, forget about the chismis, forget about whatsoever. Inaana ka. So mo na siya, isa ka empleyado, dapat ikalipay nimo ang pag-asenso or ikalipay nimo ang promotion sa imong kauban sa trabaho. Ayaw daw uta. Ikalipay nimo na iampo pa nimo nga ma-promote pa siya para so on and so forth ang promotion. Kaya na-promote ng isa, pwede pang isa i-promote. I-ana-ana man na siya sa HR. Di ba? So, muna atong learning karong gabi na mga igsoon, kaya mag-walking na ko. Dapat, kung empleyado ta, sakto ta. Natay skills, natay attitude, natay knowledge, then natay techniques, tapos na din tay, or kung din ta, open-minded din ta. So, dapat sakto gig ka. Para mo asenso ka sa imong kinabuhi sa imong pagpanarbaho. Muna pinaka-importante sa usa ka empleyado, being sakto is important than other. Alright, so mana ato ang learning sa mga igsuon, mga viewers ko. So I hope next time mag-like and follow gyapon mo or mag-like gyapon mo, mag-comments sa akong page sa Let's Talk with Jonas. Okay, kay mao man na ato ang kuan nga ma-share na to ang atong knowledge, ma-share na to ang ato ang mga skills sa laing tao. So ato na lang i-vlog instead of ato pang ipang meeting or ato pang invite sila in one seminar or in one caucus. So dapat share na to atong knowledge. Alright, that's all for tonight, guys. Thank you very much for your time and I appreciate of liking and viewing this vlog and I hope you will have a beautiful night ahead.
Thank you very much ug maayong gabi sa tanan.